अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले होते आर पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबर मकसद इबर टारगेट इबर मेहनत इबर कोशिश क्रियाशील की बोले हले यान आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबाये पूरा दुनियार मुन तो अलल ऐलान होयर दिखलाये यान अनरा बेगुनत्व जाना आसे होता आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार तो यान कुछ आसिले रोहिंग्या कौमर भितरे जेदुन सही रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोले होयर गुरुबक्कल उट्टिल आसिल इन बेगुनरे इत्तेफाक इत्तेहाद और बेगुन लेरे मिलीजुली रोहिंग्या कौमर आजादी हासिल करिबल्ला रोहिंग्या कौमल्ला बोले होरे हमर दे शांति कायम करिबल्ला बोले होरे हम करि जाइबल्ला और अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह टाइमे टाइमे पूरा दुनियार मुंतु दावत देदा आसे यानो ओनारा बेगुन तो सब करि होरे जाना आसे यायो मोर रोहिंग्या बाय एनकल आरा आरसा तरफती जिंदिल्ला मिसाव दावत दिल आरायो फितनो अहम पूरा रोहिंग्या कौमर दावत दिदे मोर बयान इबा आखिरी वक्त हदीबा हमेशा एक दोल्ला न থাকে आगे जिंदिल লইবক ইনরা আরা দিলম মাঝে না রাখি আরা এখন যেদুন রোহিঙ্গা কৌমর ভিতরে রোহিঙ্গা কৌমর আজাদিল্লা বলি আরে শহীদ ওরে গুরুবকাল আছে আরা বেগুলুন লিল্লাহিল্লাহ আল্লাহর ওয়াস্তে ইত্তেফাক হয়রে ইত্তেহাদ হয়রে আরা যদি হামগুরি যাইতে গেলে ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ এ পুরা রোহিঙ্গা কওমে আজাদি হাসিল করি পারিব আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমিবা জালেমর জুলুমত নাজাত পাইব আল্লাহ আরা যদুন গুরুবকাল আছি আরা আরসাত তরফতি বেগুনরে ইত্তেফাকর ইত্তেহাদর মিলিজুলি আর হামগুরি যাইবল্লা বলি ওরে দাওয়াত দে यार बाद आई पूरा रोहिंग्या कौमरे खता यान जाना दिवल्ला बोली सर यान की बोले हले ओनारा बांग्लादेशर सरकारर बेशा बेशी शुक्रिया आदा करिबा केल्ला हইবার না যে ওয়াক্তম মাঝে রোহিঙ্গা কৌমরে আর কানর জমিনতি জালিমক কলে জুলুম করি আরে নেলা দিল এ ওয়াক্তম মাঝে রোহিঙ্গা খন দিলা আসিল ওনারা না জানো রোহিঙ্গা তো কেসু আসিল না খরাশিল না সরু সামানাশিল ন খানা ভিনা আসিল এই টাইমের মাঝে যেত রোহিঙ্গা কমিবা দরবদরই আরে বাংলাদেশের মাঝে হিজরত গজে এ ওয়াক্তই মাঝে বাংলাদেশের সরকারে আর বাংলাদেশের মোমেন পাবলিক বাইন্দে এ রোহিঙ্গা কৌমরে মদত গজে সাহারা দিয়ে খানা পানি দিয়ে আর ইজ্জতের সাথে জায়গা দিয়ে ইয়ানোর শুকরিয়া ওনারা পুরো রোহিঙ্গা কৌমে গড়িয়ে ফুরাই না পারিবা আইও বাংলাদেশের শুকরিয়া আর বাংলাদেশের মোমেন পাবলিকের শুকরিয়া আর গরিয়র ফুরাই না পারি আলহামদুলিল্লাহ